Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 p.m. Mapay nga kulop sa iyong tanan, asya ini ang mga balita yan na nga oras. Mga barangay sa RHU Santa Margarita nakuha ang lahos 90% target sa nagpapadayon nga kampanya sa MRCA vaccination. Detalye pamatian naton matikang kan JM Sumino. Radyo Pilipinas Report. 11 nga mga barangay sa Santa Margarita sa Samar ang nakakuha sa lahos 90% threshold sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or MRCA campaign sa Agosto 16 tuig 2026. Siyam nga barangay ang nakakompleto na nga ni anibalo magpaspasan coverage target sugad sa Barangay Panauran na may 125%, Barangay Matayonas 114%, Barangay Mahayag 107%, Barangay Salvacion 105%, Barangay Arapison 100%, ngantig 100% sa Barangay Arapison, Barangay Campirito, Barangay Campiig, Barangay Gaho, ngan Barangay Nabulo. Ini nga paglahos ang target tungod sa mga walk-in nga mga individual nga waray sa inisyal nga listahan sa mga babakunahan. Duwa pa nga barangay ang nakakuha sa nataas nga accomplishment target, ang Barangay Panabatan nga may 93%, ngan Barangay Avelino nga may 90%. Sumala sa datos, sumabot na sa 2011 nga individual ang nabakunahan sa kabugusan nga 2,889 nga target nga populasyon. Tungod sinigin dayo sa pamunuan sa Santa Margarita ang mga tao nga aktibo nga nag-implementar sa programa sugad sa mga barangay health workers, midwives, nurses, ngan mga personal sa human resource of health nga adlaw-adlaw na bisita sa mga komunidad. Ang RHU Santa Margarita nagpapadayon pag-aghat sa mga kag-anak ng mga bantay nga makikoordinar sa mga local health workers agud masiguro nga ang mga kabataan mabakunahan sa libre nga bakuna kontra measles, rubella. Samtang nag-abiso liwat ang RHU nga maghirot sa fake news nga nagpapasara nga may ada daw malain nga epekto ang bakuna. Gin-highlight panira nga diri angay mahadlok pagpaturok kay ini dako nga bulig para malikayan ang epekto sa tigdas nga posible lumala kung diri magpabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga balita, LGU Calbiga nagpatuman sa mandatory drug testing sa mga empleyado. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagpatuman ang gobyerno lokal sa Bungto sa Calbiga Samar sa mandatory drug testing sa tanan nga permanent contract of service ng job order employees. Ang aktibidad ginpatuman subay sa direktiba ni Municipal Mayor Rad Nacario kabahin sa paningkamot sa LGU nga mapabilin ang drug-free, disiplinado nga responsable nga workforce. Durante sa flag ceremony, ginisgutan ni Municipal Administrator Yan Pumida Nacario ang epekto sa illegal drug use sa performance sa empleyado, integridad sa trabaho ngan kalidad sa serbisyo publiko. Ginpabugatan liwat nga sinuman nga empleyado nga magpopositibo sa drug test papabatonon subay sa naeksister nga balaod mga regulasyon ng due process. Sumala sa LGU ang ini kabahin sa paningkamot nga mapakusog ang accountability ng workplace safety sa mga empleyado sa paghatag sa serbisyo sa mga residente sa Calbiga. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asyado ang kabagusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak